أرست زينام نبر قدماي منستر إثيوبيا ملس زيناوي أسرس لكع بزا علت لوم بحتي قنبت 1947 عام تمرت وليدهم بتاريخ أبز علت بزرزر النرويز عبا كونين أمرار كتما مقالة سقاي حزب تግራይ كحصرن حلواتون دحنتون وحس ኮይኑ ናብ ቀጻሊ ባህጉ ክሰጋገር ብቆራጽነት ከም ዝመርሑን ከም ዝቃለሱን አረጋግጠዋል። ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ምሩጻት ዓሌት ፈልሲ አቮካዶ ኣብ 5 ወረዳታት ትግራይ የጋፍሕ ከም ዘሎ ተገልጾ أنا هبلنا أخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تجري بقطة كتاتلو زلهم زين الساعة جميل الله سارة برحلة زين تاتكم قراب سلام حيلو بملكة مدعي ملكة مسانا لو مسمى أصهم يستديو الساعتين حبرا وزاني تنقبر نفلا ما زين كسكركم نبر قدماي منستر إثيوبيا ملس زيناوي أسرس لك بزا لو معلت بحث قنبت 1947 عام تمرت توليدهم نبر قدماي منستر إثيوبيا ملس زيناوي أسرس صنع جنان نحبرت سبن تفطرون ترديو تنتينو زمرح بفلاي دما أبربحاتات حزب تግራይ زي شماقل كل شاب فلطاتون كلاتون ناي لمعات حزبين ديمقراسيን سناي محدارن زوعل كمون حبرت سب كقيار فولي آبنت مرحي نيرو الزعبا مسارحتنا قبر مسكال كيروس أوادي دولو أتي نهزب تግራይ صنوعن تقالاساين بفتناتات زي سكون تقاليسو زقالس جigna حزبي بمبال زገልጾ نتهزبي زلو كبرن نعدان نمجلاس عويلو انقاع كباكم تفطرنا زبل تاريخاو مدرزونن حزب تግራይ زيناتو يدلن ناتوون ايهبن وزعون ايقبلن وزتنا بلا بزعبا صنعاتن كبرتاتن حزب تግራይ دغاغيمو زتزاربه سوء تغادلاي نبر ابومبر حوحاتن يهدغن كمون قدماي منستر إثيوبيا ملس زيناوي أسرس بحث قنبت 1947 عام تمرت كابنو علماش جبرالولن كابو ايتا زيناوي أسرسن أبا كتم عدوا توليدو بيوت أبا زنبر الأوان نحنا ودبنا وزتن تزي كوينو بزعبا بعلو أنا مبال كم زي يفتو بزقطو استزاربلو ملس دحرار فتايواتو كابستخطبو مسكرنتات بزقطو ملس حزي نزلو يخون نزيلون نقصالاي ولدون أبنت زخون هزباو تقالاساي نيرو يبلوو اتم بزقطو مللي بحرن امنتاتن ملس انتقالسو صنوعن جignan نحبرت سبن تفطرون ترديون تنتينون زمرح بفلاي دما أبا ربحاتات هزبي زي الشماقل كل شاب فلطاتون كلاتون ننا هزبي المعات ديمقراسيን سناي محدارن زوعل كمون هزبك غير فوليك أبنت نايتي زتقادللن زمرحن ودب حوحات كمون هاجرن هزبن غيركا زوسد بولص مرحنيرو يبلوو ملس كساب شامناي كفلي أب بيت مرتي نجست سبعة تمهرو كاب 1961 عام تمرت كساب 1964 عام تمرت كال أي بركة مرتو أب بيت مرتي جنرال وينجت أديس أبا تختاتيلو أب 1965 عام تمرت أب يونيفرسيتي أديس أبا فاكالت حكمنا تمرت حكمنا تختاتيلو كابن أسو جميرو بروح أمرون تبعن تقالاساين سبقنا كم زنبرو زربلو ملس أب مجمرتا 1966 عام تمرت أب مرصع مماخرتي تمهارو توداديرو نفاكالتي ساينس بموكال أبال بيت مخري تمهارو يونيفرسيتي أديس أبا بمخان ناب مرارحا منقصاص تمهارو إثيوبيا تسأمبيرو أورح مسكرم 1967 عام تمرت محبرت قسقستي بهرة تግራይ ماقبت مستمسرته أبال دنايت منقصاص كوينو ملس ب 1967 عام تمرت نا يونيفرسيتي مرتو بمقراص أب حزب تግራይ نزنبره درباون بهراون وصعا كم اون فاشتاو أجازاز أسرعت درج قالس ناب ميدا تግራይ ناب اتقاو قالس تحت حوحات تسأمبيرو تغادلاي ملس أب 1971 عام تمرت أب قداماي ودواو غواي حوحات أبال ماخلاي كوميتي أب 1975 عام تمرت كالأي غواي ود حوحات دما أبال بوليت بيرو تودب كوينو تمريصوم أب 1981 عام تمرت سالساي ودواو غواي أبومبر حوحات كوينو استمرصه تغادلاي ملس أورح حدار 1983 عام تمرت فلاماي غواي يهودك دما أبومبر تو جنبار كوينو تمريصوم أب ورح غنبت 1983 عام تمرت سرعت درج تدمسيسو يهودك أديس أبا مستقصاصره تغادلاي ملس زيناوي بريزيدنت غزياو منغست يهودك كوينو نحدو ورحي أغلغلو كاب ورح حمله 1983 عام تمرت كساب
መወዳእታ 1987 ዓመተ ምህረት ድማ ፕሬዚደንት ስግር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ መሪሑ ጎበድ ድኽነት ብጥይት ትምህርቲ ይፈርስ ብዝብል ወርቃዊ ባህሉን ጽኑዕ እምነቱን ዝልለ ተጋድላይ መለስ ኣብ 1995 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሃገር እንግሊዝ ካብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኦፕን ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ማስተርስ ዲግሪ ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ድማ ኣብ ሃገር ኔዘርላንድ ካብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኤራስመስ ብኢኮኖሚክስ ማስተርስ ዲግሪ ተመሪቑ እዩ ድሕረትን ድንቁርናን ብፍልጠትን ሳይንሳዊ ተሓሳስባን ንምትካእ ለይትን ቀትርን ከም ዝሰርሐ ታሪኹ ብኹርዓት ዝንተወሉ መለስ ህፃናትን መንእሰይን ኢትዮጵያ ተማሂሮም ንባዕሎም ቤተሰቦምን ዓዶምን ክልውጡ ኣብ ከተማታት ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ገጠራት ዝሃገር ኣብ ኣፍ ድርኩኺት ህፃናት ኣብያተ ትምህርቲ ዘህነፀ ኣዶ ህይወት እናሃበት ህይወት ክትስእን የብላን ዝብል ምሩፅ ፍልስፍንኡ እምነትን ተግባርን ሰብ ሞያ ጥዕና ብምግባር ኣማይ ተሸሓት ሰብ ሞያ ጥዕና ንኹሉ ኣዴታት ናብ ዝርከባሎ ኣጉዶ ዝለኣኸ መርሓ ከም ዝነበረ ተጻሒፉሉን ተዘሪብሉን እዩ ድሕሪ ዕለተ መስዋዕቱ በአንደበት ብጾትን ካልኦት ብቀረባ ዝፈልጥዎ ሰባትን ኣብ ዝተጻሕፉን ዝተዘረቡን ምስክርነታት ኣብ ምንቅስቃስ ሕብረተሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ መዋዕላትን ናይ ታሪኽ ኣጋጣምታትን ሕብረተሰብ ንቅድሚት ክስጉም ዘኽእላት ተሓሳስባ ሒዞም ዝመፁ ፍሉያት ሰባት ኣለዉ መለስ ካብዚኦም ሓደ እዩ ብፍላይ ኣብ ዓለምና ስርዓት ሃፀይነት ምስ ተተኸለ ዘይማዕበላ ሃገራት ክምዕብላ ኣይኽእላን ኣብ ዝበሃላሉ ዝነበረ እዋን ንሃገርና ንኣፍሪካ ይኹን ንኻልኦት ከማና ዝበሉ ዓድታትን ህዝብታትን መማራፂ ሓሳባትን ኣረኣያታትን ዘመንጨወ ሰብ እዩ ስለዚ ኣብ ፍሉይ መዋዕል ታሪኽ ካብ ዝተፈጠሩ ሰባትን መራሕትን ሓደ እዩ ብፍላይ ኣብ ተርታ ንህዝቢ ዝተወከሉ ሰባት ክስራዕ ዝኽእልን ሓድሽ ሓሳባትን ኣረኣያታትን በብግዚኡ ብዘይምቁራፅን ዘመንጩ መራሕ ነይሩ ዝብል ምስክርነት ንኣጠቓላሊ ባህርያትን ስብእናን ተጋድላይ መለስ ጠቕሊሉ ዝገልጽ እዩ ተጋድላይ መለስ ዜናዊ ብዝሓደሩ ሕማም ጥዕንኡ ኣብ ወፃኢ ኣብ ሕክምና ክከታተል ድሕር ምጽንሑ ዕለተ ሰኒ ወርሒ ነሓሰ 2004 ዓመተ ምህረት ካብዛ ዓለም ብመስዋዕቲ ተፈልዩ ተጋድላይ መለስ ብጽኑዕ ሓሚሙ ኣብ ሕክምና ኣብ ዝነበረሉ ናይ መወዳእታ ሰዓት ካብ ትግራይ ኩነታት ጥዕንኡ ክፈልጡ ስልክ ንዝደወለሉ ብጾቱ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕንኡ ከይተዛረቦም እቲ ወቕቲ ክረምቲ ስለ ዝነበረ ኣዝመራ ከመይ ኣሎ ገባር ከመይ ይንቀሳቐሰሎ ኢሉ ከም ዝሓተቶምን እዚ ናይቲ ዕድመ ልክዑ ንህዝቢ ዝነበረ ተጋድላይ ናይ መወዳእታ ቃል እትስውእ ተጋድላይ መለስ ተባሂሉ ብምስክርነት ብጾቱ ኣብ ማሕደር ታሪኹ ተኸቲቡ ንረኽቦም ኣመራርሓ ከተማ መቐለ ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ክሓጽርን ሃልዋቱን ድሕንነቱን ውሕስ ኮይኑ ናብ ቀጻለ ባህጎ ክሰጋገር ብቆራጽኝነት ከም ዝሰርሑን ከም ዝቃለሱን ኣረጋጊጾም እቶም ኣመራርሓ ፈጻጽማቶም በብርክ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ተጀሚሩ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተሳተፈሉ ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ናይ ምምላስ መድረኻት ከም ዝገምገሙ እቲ ዝተኻየደ መድረኽ ድማ ዕውት ከም ዝነበረ እዮም ኣረጋጊጾም ገብረ መድህን ተወለመደ በብርኪ ከተማ መቐለ ካብ ዞባ ክሳብ ጣብያ ዘለው ኣመራርሓ ኣብ ዘካየድዎ ገምጋም ሕሉፍ ኣፈጻጽማ መድረኻትን ቀጸልቲ ኣንፈታት መደብን ህዝቢ ትግራይ ማእኸል ኮይኑ ዝመርሖን ዘቃልሶን ዝተመረጸ መንግስቱ ብቓልሲ ህዝቢ ናብ ስርሑ ምምላሱ ዓብይ ዓወት ምዃኑ ኣፍሊጦም ህዝቢ ትግራይ ዝምንዮ ዝነበረ ዝመረጾ ቤት ምክሩ መንግስትን ተመሊሱ ኣብ ዝተግባር እዚ ኮይና ክንመያት ተለና ልዕሊ ኩሉ ደስ ዝብል እዩ ማለት እዩ ንጎሮ ዝግባ ከም ኣመራርሓ ከም ኣባላት ታእዩ ዝብል ግን ክውሰድ ዝግባኦ ነገር ዓብይ ትምህርቲ ኢልና ኢና ንወስድ መንግስት ናይ ሃልወና ዝብልስ ከም ህዝብ እውን ናብ ሓደ ዝኣከበና ኣጀንዳ ይለየል ወስዶ ማለት እዩ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዘይመልእ ካብ ከተማ ጀሚሩ ፍላተ ከተማታት እስካብ ታሕቲ እስካብ ቁሸት ብውዑይ ወውዕ ዝኾነ መድረኽ ብክፋል ሕብረተሰቡ ዝተማያየጠሉ ኣጀንዳ እዩ ንከምዚ ዓይነት ኣፈጻጽማ ፍጥነት ሰለጠን ተዝህሉ ነይሩ ካልኦት እውን ዓብይ ዝላኽነ ምጽእ ንኽእል ነርና ኢና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ምምላስ ነባር ቤት ምክርን ምምስራት ስሩዕ መንግስትን ምምላስ ፖለቲካዊ ስልጣንን ልኡላውነት ህዝብን ከም ዝኾነ ዝሓበሩ እቶም ኣመራርሓ ሕዚ እውን ንቅድሚት ዝህልው ብድሆታት ንምምካትን ጠለባት ልምዓት ንምዕዋትን ብቕዓትን ውፍይነትን መሪሕነት ከም ዝሓትት ይዛረቡ መስዋዕት ዝኸፈለሉ ናይ ስልጣን በዓል ዋናነት ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ጸኒሑ ስለዚ ሓደ ዓብይ ኣቺቭመንት ናይዚ መድረኽ ፖለቲካዊ ልኡላውነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ናብ ቦትኡ ምምላስ እዩ ህዝብና ነታ ብቀረው ዝረኽባ ዘሎ ግልጋሎት ድኹም ናይ ምቁፅጻር ዓቕሚ ዘለዎ መንግስቲ
حاوت واقعت لحمي زيدهن منقستي نحانت ليتون أيدلن هزبنا بتي أو هوا قلقالوتنا مرققاس فتحن فتحاونتن منقاس سرعت زنينا الشقر زقلاقلو هزباو منقستون سلزدلي بخالق مداي منأسي بزقبا موداب قبنياتات نابتحتاتنت مسققار سرحتنياتات منقستي نهزبهم قبو قلقالوت مهابن كالوت سقماتن تلعيلهم عبقص علي بتخرت كسرحلهم كم زقبا أتمام مرار حفليتهم نتي مدرخ زت حبابرو مكتل كنتيبا كتما مقالة أي تهيلي أرقاون مخاري قدايات بوليتيكا كنتيبا كتما مقالة أي تفسها هايلاين بهزبي زلعالو زلو سقمات نمفتحن حزي معبل زلو شتاون دقاون بوليتيكاو كونتات مسرت جيركا نابزحش سلاماون بوليتيكاون معراف نمسققار حزون حدنت ناس تيمنا كنسرح يقبايلهم عاوتنا إذ مدرخ أجندا نهزب أجندا سلز نبر ناي كال أجندا سلز يكونه تدليت تاسبيريشن ناي تهزب سلز نبر تطون بحنتون وحسك خول مقبار إذا نهزب أجندا أزي أكعسلي خلي هزبي كنعسل نخلينا جوان مكل خال جوان مقصار بززح نايت هزب سراحي تحتاتنا تمرقات نايت إلي سراحي نايت عقاب حقي نايت دانيا أو كرز قبوا نجار تولي خنري كنفتش كنعرخ نمعرارة توانا أوشتنا زلو حدا مخان أبهرا عندتات نايت قراي تمتات أنن تمساسالن الرأيان تقوارن محز كان علامة نايتي ناب سرعة مليسو زلو بهزب استمرت بيت مخر منقست تقراي تقاليسون أقاليسون تقام هزبنا كبكعن ناب قصال حريقو كستقاقر مسرحي زبالو اتم أمرارحان اتي بسنك منقستي إتيبيا نوعلو بريتوريا مفراسو بهزب استمرتن تونزيف السنحن منقستي ناب سرح مملاسو عبي عواتيو سلازي تقام هزب تقراين خبكع ازتسدتون زتمزابلون وقنات نام مربطهم كملسو سلاتي كابزورر وقزات تقراي وصيهم الأولاون تقراي كالرقاقز اتي أمرارحا مدرخ زتقلبو مريحنت كهبن كقالسن كمزقبا دماوسينم ቤት ምክር መንግስት ትግራይ ንምሓስ ህላው ህዝብ ትግራይ ቀዳምነት ሂቡ ከሰርሕ ከም ዝግባእ ነባራት ዓቕሚ ክፍለ ከተማ ዓይደር እዮም ገሊፆም ሸዊት ሙላላ ናብ ስርሑ ተመሊሱ ዘሎ ቤት ምክሪ መንግስት ትግራይ መሰረታዊ ሕቶታት ትግራይ ንምምላስ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ዘዘራረብናዮም ነባራት ዓቕሚ ክፍለ ከተማ ዓይደር ይገልጹ ኣጠቃላሊ ትግራይ ልዕሊ 40% ግዛኣታ ዝተመንጠለት እያ ያው እዚ እውን تتقائل بحقاو سلامه وزخونه منقدي ناب قزات تقراي كملس زي تبيت مخري ويكعت منقست كملس تلو زي ما اخر غير صريح تفانقلتي محبرسب تفانقلتي حزبنا نابوتو تمليسو ناي توريرم زلو صلاتنا تحيزم زلو مريتون نخملس تصويس زغبر معناتي لعل خلي قدم خلي تفانقل حزبنا لابوتو كملس خللو كملس يون لول امنه لني عند حدات قزات تراي تراغيزو وحزب زخونه منقد حا زتمازاول تفانقلت لونا زياتهم نمربتهم كملس وحزب زخونه منقدي صوتهم تحليو دحنتهم تحليو ناب زنورو مربتهم نافتناتي يزورو غزوم عدوم مربتهم وحزب زخونه منقد كملس تسويت يقبر سلازي نزي منفصم زخون ممرحيتات وصيو مستفعلاليو أكلاتون مدارك أكلات فدرال كوني خالي مزخانة بدردر قدام النتيو حزبي نابزن ورا خملس كسرح كم زلوا يتي وانا تسويت مالتي أي مجمع حتنا هلاو تجراي هلاونا لي حزنا خلي إسرح نسرح نخلينا للأمنة يبلينا قصر حدا هلاو تجراي كون كللو بتوسخون باستفلالي مخنيات استبتنا ناي مخات عامي ناب حدا كمتن هلاو حزب تግራይ كرغاغصن ون تثبيت كم زغبر يزاربو سلازي حزوانا مسرتاو ነገር ኣብ ናይ ትግራይን ህዝብ ትግራይን ረብሓታት ማእኸል ገይር خالي ፖለቲካዊ ፈላልያት ክል ይኽእል እዩ ንሱ ምንም ሽግር የብሉን እዚኣቶም ቀሲናው ናኡ በፖለቲካዊ ፓርቲ ተወዲብና ንኹን ወላ ብውልቅና ክኾን ይኽእል እዚ ምንም ሽግር የብሉን ግን ተዋና ሓደ ዝገብረና ንኹልና ግን ኣብ هلاو حزب تግራይ ኣብ ድሕነት ህዝብ ትግራይ ግን ሓደ ኮይና ተንሰርሕ ኣተሓሳስባታትና ኣጽይብና ምንተ ትግራይ ካልእ ፋላይ ኩሉ ይኽእል እዩ ካልእ ሓሳባት ክመጽእ ይኽእል እዩ ምንተ ትግራይ ግን ኣብ ሓደ ኮይና ምንተ ህዝብ ትግራይ ክንምክተለና ዝብል ንትግራይ ኣብ ሓደ ዕላማ ኣፈላላይና ኣጽይብና
ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ተራዲና ምን መኸተና ደው ክንብለና ከምታ ናይ ቀደምና ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ፈላላያት ለሎ ኣነ ጻውዒት ተገይሩ ንሓድነት መድረኽ ተዝፍጠር ጽቡቕ እዩ ልብል ሓሳብ ኣለኒ ምክንያቱም ታይ ኣፈላላይ ክልኽእሊ ህላው ትግራይ ግን ንኹሉ ሓደ ገብር ክእል እዩ ልብል እምነት ስለ ዘለኒ እና እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ክሰርሕ ኢለ ትጽኢት ይገብር ማለት ህዝቢ ትግራይ ድማ ህላውነቱ ንቅድሚት ሰሪዑ ሓድነቱ ብምጥንኻር ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይኑ ክሰርሕ ጸዊዑ ህዝቢ ኣብ ጎኒት ቤት ምኽርን መንግስትን ክኾን ኣሎ መንግስቲ ናይ መሪሕነት ራእይ ጸወት እምበር ዋናኡ ዝፍጽመት ህዝቢ እዩ ስለዚ ምስቲ ህዝቢ ዝተመረጸ ቤት ምኽሪ ተሰሊፉ ንሰላሙ ድዩ ንግዛእ ትግራይ ኣብ መምላስ ድዩ ዘሎ ማሕበራዊ ማለት ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ጸገማት ድዩ እዚ ያው ህዝብን መንግስትን ተቀናጅም ተተሓይዞም ዝሰርሕዎ ስራሕ ስለዚ ህዝቡን ኣብ ጎኑ ክሰለፈሉ ወላ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሆነ ካልእ ዘሎ ሓደ ኮይኑ ንህዝቢ ንመንግስቱ ክድግፍ ኣለዎ ባዕሉ ዝመረጾ እዩ ንመንግስቲ ደጊፉ ህዝቢ ናብ ተፈናቀለ ብፍላይ ካብ ሞትን ካብ ጥሜትን ካብ ስቃይን ተጋላጊሉ ናብ መረቦት ከኣቱ ሓዊሩ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዘንበሮ ኩለ መዳይ ክልከላ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላቶም ከም ዝተሓደጉ ጉዳት ኩናት ትግራይ ገሊጾም ነዞም ጉዳት ኩናት መሳርሕትና ተግስት ኪሮስ ያዘራርባቱ በመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘሎ ኩለ መዳይ ክልከላ ምኽንያት ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላቶም ከም ዝተሓደጉ ኣባላት ጉዳት ኩናት ትግራይ ገሊጾም ጥሮታና ተዓጽዩ ባጀትና ተዓጽዩ ትምህርቲ እውን ደቅና እኳ በሰላማዊ መንገዲ ክመሃሩ ይኽእሉ እዚ ስለዚ ኩሉ ክግበር ዝግባእ ነገር እጽዋን ክባን ዓጺና እዩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከቢዲ በኩሉ ነገር ስለተኸልከልና ፋይናንስ ድዩ በሕክምና ድዩ ኢኮኖሚካል ተቀላላ ስለዚ ተኣሰርና ንሕና ንኣባና ዘሕደሩ ጽልዋ ከቢዲ ምክንያቱም ሰሪሕና ከይንበልዕ እውን ገይርና እዩ እዚ ሞጽ ዝኒሄ መንግስቲ ነዚ ክፈትሐልና ኢልና ንሓስብ ካብኡ እውን ኣካል ጽንተት እዩ እቲ ንህዝቢ ትግራይ በጀት ምኽልካል ሰራሕተኛ መንግስቲ ደሞዙ በሰዓቱ ከይረክብ ክጠሚ ናዕበ ከልዕል ካልእ ሽጣራታት ምዃነ እዩ ዘርእየካ እቶም ኣባላት በቲ ዝፍጸም ዘሎ ኩለ መዳይ ክልከላ ንጸንት ኣለና ይብሉ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ካብቲ ናይ ኩናት ግዜ ብምንም መልክዑ ክትፈልይ ትኽእል ይብእስ እዩ ለዛም እዚ ሰላሕታዊ ጽንተት እዩ ዝካየድ ዘሎ ብትግራይ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ካብቲ ተኣውጁ ዘሎ ሰላሕታዊ ጽንተትን ምንጋፍ ድማ ብሓድነት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ትግራይ ኾንካ ሰላማዊ ቃልሲ ምክያድ ኣገዳሲ ኢሎም መዋጽኡ ህዝቢ ትግራይ ሓድነትና ምጽናዕ እያ ኩለና ኣፍቲ ለና ኮይና ብሓደ ኮይና ልዝመጽኡ ዘሎ ቤት ምኽሪውና መንግስትና ምድጋፍ እያ ተዋጸና እሱ ብዝመርሐና መንግስትና ብዝመርሐና መንገዲ ብሕግና ተገዚና መንግስትና ምጥናኻር ምድግጋፍ ምትሕግጋስ ባዕልና ባዕልኻ ምትሕጋዝ እያ ተዋጸና ንሕና ክንገብሮ ዝግበአና ከም ኣካል ጉድኣት ሕብረት ክህልወና ኣለዎ ፍቕሪ ክህልወና ኣለዎ ቃልስና ኣስጢምና ክንቃለስ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ መዋጽኦ ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ዝግብኦ ካብ ጫፍ እስካብ ጫፍ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ኮይኑ ኣብ ሓደ ዓላማ ስሩዕ መንግስቲ ኢልና ዝመለስ ናይ መንግስቲ እንተደኺሙ እውን ክንድግፎ እቲ ድኽመቱ ክንእርሞ ጥራሕ እዩ ዘለና እምበር ሰኸን ኢልና መንግስትና ጠንኪሩ ነቲ ሕዚ ዝኒሄ ኣሸጋሪ ግዜ ንክወፅእ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ቃለስ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ነብሪ ስርሑ መምላስ ህዝቢ ዘማረረሎም ጸገማት ፍትሕን ሰናይ ምሕዳርን ፍታሕ ዝረኽበሉ ዕድል ዝፍጠር ምዃኑ ነባራት ዓቕሚ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም እዚ ዛዕባ መሳርሕትና በላይ ሽፈራው ዋዲዱ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦቱ መምላሱ ጽቡቕ እዩ ዝርኦ ሕክምና የለ ትራንስፖርት የለ ናይ ጥረታ እኳ ናይ ጥረታ ዝበልዕ ሰብ የለ ቱ ናይ ህዝቢ ባጀት ደሞዝ ገንዘብ ኣይኽልከል መንግስቲ ዝነበረ ተመሪሱ ዘሎ ሕዝቡ ንሕና እናኣምነሉ ነቲ ህዝቡ እውን ከም ህዝቢ ፍታሕ ዝረኽበሉ ክኸውን እዩ ፍታሕ ይስኡ ነርቲ ህዝቢ 3 ዓመት ልበሃል ብግዛው መምሕዳር ተመሓዲርና ተዓርጽ ኤርና ኮነልና ግን ኣይከኣለን ክፍጸም ኣይከኣለን ትርእይዎ ኣለኹም ኣብ ኬንዳታት ብዙሕ ሰብ ይሞት ኣብ ገዝኡ ብዙሕ ሰብ ይሞት መንግስቲ ዝብል ህጊ ይቅሙ እሞ ንጥይቕ
ብኡ ፍትሒ ነረጋግጽ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ጸገም እዩ ዘሎ ካብቲ ዝነበሮ ከቢድ ጸገም ዋላ ናይ ጥይት ተኩስ ይሃሉ እምበር እቲ ጽንተት እንዳተኻየደ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ናብ ፍርቂ ዝኣክል ግዛኣት ትግራይ እውን ኣብ ወረርቲ ተታሒዙ ህዝብና እውን ኣብ ፈቆዶ ኬንዳን ፈቆዶ በረኻን ኣብያተ ትምህርትን ይተጸሊሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ብዝኸፍአ ኩሉ ነገር ተዓጺ ማለት እዩ ገንዘብ ተዘይሃልዩ ሕክምና ተዘይሃልዩ በጀት ተዘይሃልዩ ምንም ክሰርሕ ይትኽእልን ማለት ስለዚ ናፍቲ ነበርካዮ መምላስ ግድን እዩ ማለት እዩ ሕዚ ቤት ምኽሪ መምላሱ ቤት መንግስቲ ናይ መንግስቲ ስርዓት መምላሱ ናይ መንግስቲ ትሕዝቶ መምላሱ ዓብይ ይጠቕም ኣሎ ቤት ምኽሪ ይነበረ ዳኛ ይነበረ ስርዓት ዘይብሉ ስርዓት ኣልባስ ስራሕ ነበረ ስራሕቲ ሕዚ ግን ቤት ምኽሪ ሒዝዎ ቤት ምኽሪ ኣለዎ ኦዲተር ኣለዎ ናይ ዳኛውን ቤት ፍርዲ ብደንብ ቁጽጽር ዘለዎ ቤት ምኽሪ ተቋጻጺርካ ዝኸይድ ዘለውን ኣለዎ እዚ ብሙሉእ ማልኡ ስለ ዘሎ ሽግር ይህልዎን ሕዚ መንግስቲ ተመሊሱ ማለት ተወዳድባ መሓውርና ተመሊሱ ኣሎ ቤት ምኽሪ ወረዳ ኣሎ ቤት ምኽሪ ጣብያ ኣሎ ቤት ምኽሪ ዞባ ኣሎ ቤት ምኽሪ ክልል ኣሎ እዚኦም ኣርባዕቲኦም መሓውር ተመሊሶም ቲ ቤት ምኽሪ ሕጊ መውፅእ ኣለዎ ሕጊ ተርጓም ኣለዎ እዚ ኩሎም ተዋዲዶም ሕጊ ክሰርሑልና እዮም ንሕና እውን ሕጋዊ ሕቶ ክንሓትት ኢና መንግስታዊ ኣካል በጀት ዘይብሉ ኩሉ ዘይሮ ኮይኑ ነይሩ ስለዚ መንግስቲ እንድሕር ሃልዩ ኩሉ ነገር ክስራሕ ይኽእል እዩ ዝውስን ኣካል እውን ኣሎ ማለት ናይ ሕጊ ኣካላት እውን ከጣይሽ ይኽእል ናይ መንግስቲ ማሕበራት እውን ከጣይሽ ይኽእል ክሰርሕ ይኽእል ስለዚ መንግስቲ እንድሕር ሃልዩ ብወነ ኣትዩ ናፍቲ ትክክለኛ ስራሕ ንኽኣቱ ንኩሉ ነገር ሕጋዊ ባይታ ሒዝካ ስለ ዝኾነ ናብኡ ምእታው ትክክል ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ሓረስታይ ብምግባር ዓርሱ ንምኻል ዓሊሙ ልዕሊ 22,000 ምሩፅ ዓሌት ፈልሲ ኣቨካዶ ኣብ 5 ወረዳታት ትግራይ የጋፍሕ ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ቢሮ ብምትሕብባር ፕሮጀክት ምርጋፅ ዘላቒ ውሕስና ምግቢ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ካራ ዓዲ ሻቦ ስነ ስርዓት ተኸላ ፈልሲ ኣቨካዶ ሳሊጡሉ ዝጸብጻብ መሳርሕትና ሃብቱ ብስራት እዩ ለይኽልና ጎይቶም ንጉስ ከም ሰብ ካርቦ ቢሮ ልማዓት ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ብምትሕባር ፕሮጀክት ምርጋፅ ዘላቒ ውሕስና ምግቢ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ካራ ዓዲ ሻቦ ስነ ስርዓት ተኸላ ቋም ፈልሲ ኣቮካዶ ኣሳሊጡ ተጠቀምቲ ዝዕደለ ዝኾኑ ሓረስቶት እታ ጣብያን እቶም ፈልስታት ክጸድቁ ኣድላይ ሓለዋን ክንክንን ከም ዝገብሩ ድማ ይዛረቡ ምኽልተሰም ኣካባቢ ያው ጉድጓድ ናምቋዓት እንትንተውናና ብ5-6 እርምጃ ገርና ከወትና እና بعويو تنا عند لحنا خزي أو دقاصال كنحجز هنا وصلت إنه هو من قد نقصلين إحنا لحنا تكون دولة كقصل من قدنا نفتح إحنا لمانتي لما وصل لسلطنا أجاب برأو هم يجبر خامد الدحاز أو قرقار أجاب برأو استاذ لسلطنا عني منورو قصال كون توسخي كله يجلي هم تناي تخلنا كاب إنسانة أجبرنا ماي أبز دهلو ساعات ماي هبنا خصنا كنا بصحو أو كنا جر كنا بصحو حلفي زفر كتوا من محدار زوادو بتجراي أي ترى برهانو عداقا توكور زغنو تخلطات بملمع من نوابرو حرصوت من محياش تجمرت عريتة تناخيرو خمز قصلي قلتو كاب عامت ماشالله نظرنا عندنا عداقا بحصار ويدما بركاش نفقمنا تمليسنا عندنا أطالينا ناشطنا خالي نستفلال النقرات لاغزانا كام مغاد عداقا توكور زغنو لو عنا ونو لعنا نسأقولو نوعنا لجزانا خيلنا عندنا الأداءون شيءنا عرسنا نخللو أفوكادو نحتخيلنا أنا زول بوزح جزية ميتغيرلو راي عزون دجنا كذا حزي أطر حد التمرد مخانا نقعد سولو بروجرام سفيحيو مصر رايا شركة كده حازيو مصر رايا لما تاخد حازيو بوزحات ناي بروجرامات اللو مكتل حلفي بيرو لمعت حرشان أفتفترون تجراي أي تعبر كدنو بوجنوم لوم زبن أستاذ عسران كل تنشع فلس تقلع أفوكادو بمجفاح تتكامن تحرسو سنمر غاز تقرأ توايبو يسرح له كم زلو يحبرهم عصرت حد وردا تمريض أنا اللوا نعصرت 5 عامتيو لقد علي لا 4 خلتي وردا كاتيو اتعداقن بفيدرال لمرح ادقايو اب رايا عزو طابيا كرا ادشو انا نمجمريا جميرنا يا زلنا او خالقوت ورዳታቱን አለው رايا ጨርጨረሎ رايا ላማጣሎ ታታ ቆራሮሎ ለዓላይ ማጮሎ 5 ወረዳታትን ኣብዚኣ ክንጅምር ኢልና FSR ፊል ባህል ፕሮግራም ማለት እዩ ኣብ ኩለን ኣፍተን 5 ወረዳታት ልዕሊ 22,000 ፈልሲ ኣዳልዩ ያው ናዛ ወረዳ ጥራይ ለ10
ሽሕ ለኸውን ፈልሲ ኣዳልዩ ዘሎ ኣብ ስነ ስርዓት ተኸላ ፈልሲ ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ክልል ዞባን ወረዳን ከምኡውን ክኢላታት ልምዓት ሕርሻ ወረዳን ተሳቲፎም እዮም ብምትሕባር ቢሮ ጥዕና ትግራይን ፕሮጀክት ሃራምቤ ኮሌክቲቭን ጉዳይ ጾታዊ ዓመት ዝኾና ወገናት ውሕዝ ብዝኾነ መንገዲ ኣገልግሎት ሕክምና ስነ ልቦና ንክረኽባ ነፃ ኣገልግሎት መስመር ስልኪ 6244 ብዕሊ ተጀሚሩሉ ጸብጻብ ቴክስት ኪሮስ መንእሰይ መዓዛ ጊደይ ተቐማጢት ሃገረ ኣሜሪካ ኮይና መስራቲት ፕሮጀክት ሃራምቤ ኮሌክቲቭ እያ እዛ መንእሰይ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ጽንተታዊ ኩነት ስዒቡ ግዳይ ጾታዊ ዓመፅ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኩነታትን ስለ ዘሻቐላ ፕሮጀክት ሃራምቤ ኮሌክቲቭ ጣይሻ ብኦቢላ ድማ ግዳያት ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ስነ ልቦናዊ ሕክምና ንክረኽባ ነፃ ኣገልግሎት መስመር ስልኪ 6244 ዘመቻቸወት ግድሲ ትግራዊት እያ ሕዚ ተጀሚሩ ንዮ ነፃ ናይ ስልኪ መስመር ካልእ እኳ ተዘይገበረ ግን ብቐሊሉ ናይ ሳይኮሶሻል ሰፖርት ይቐርብ እዩ ብቑዓት ዝኾኑ ሰሙያታት ቆፂርና ኢና ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ኣብ ትድውልሉ በተለይ ሕዚ ክንጅምሮ ተለና ካብ 2 ሰዓት ንግሆ ጀሚርካ 11 ፈረቓን ብናይ ትግራይ ቆፃፅራ እዩ ኣገልግሎት ኣቬለብል ዝኾን ኣብ ሰዓት እዚ ዝኾነ ይኹን ጥቃት ዝበፅሖ ዜጋና ኣብ ዝድውለሉ ግዜ ሳይኮሶሻል ሰፖርት ቀጥታ ካብ ክኢላታት ቀርበሉ እዩ ካብ ተወሳኺ ግን ዘድልዮም ናይ ሕግን ናይ ጥዕናን ኣገልግሎት ምስቶም ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ቀጥታ ዝኾነ ርክብ እውን ናይ ምፍጻም ወይ ሪፈራል ፓትዌይስ ናይ ምምችቻይ ስራሕ እውን ይሰርሕ ማለት እዩ ብቐጻልነት ስነ ልቦናዊ ሕክምና ካብ ምርካብን ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ሕግን ፍትሕን ኣፍልጦን ንኽዓቢ ከም ዝስርሕን ናብ ኩሉ ተበጻሒን ክኸውን ድማ ኩሉ ግቡእ ክፍጽም እውን መንእሰይ መዓዛ ኣተሓሳሲባ ኩሉ ፀገማቶም ክፈትሕ እንድሕር ኮይኑ ጆብ መዳርክቲ ኣካላት በተለይ ናይ ፍትሒ ኣካላት ፖሊስን ናይ ጥዕናን ኣካላት ሓላፍነቶም ክወፁ ኣለዎም ማለት እዩ ዘጋጣሚ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎን መሰቃቕ ጾታዊ መጥቃዕትን ምክልኻልን ምቁጽጻርን ኩሉ ግዲኡ ክፍጽም ከም ዝግባእ ድማ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ተላብዮም ንደቂ ኣንስትዮ ምናልባት ነመሓላልፎ ነገር እንተሃለዉ ያው በይንኸን ኣይኮንክንን ነታ ጥቃዓት ዝበፅሓ ንኸይንፈልጣ ንኽእል ግን ብድሕሪት ግን ብሓደ ግዜ ቤተሰብ ስድራ ኢና ርምስ ነብሎ ዘለና ሞ ከምኡ ዓይነት እውን ርድኢት ክህልወና ክንዘራረበለና ኢልና ንሓስብ ስለዚ ሕዚ እውን ሃራምቤ ኮሌክቲቭ መዓዛ ድማ ስፔሲፊካሊ ከም ሓፍትና ካብ ልቢ እናመስገና ካብ ሎም ማዓንቲ ጀሚሩ 6244 ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብምድዋል ኣብ ልዕሊኦም ዝበፅሐ ጾታዊ ጥቃዓት ብዝምልከት ክብዎ ዝደልዩ ሓበሬታ ክረኽብዎ ዝደልይዎ ወይ ክረኽብዎ ዝደልያ ግልጋሎት ብምሉእ ኣብ ምሕጋዝ ክነጥፍ ኢና ግዳይ ጾታዊ ዓመፅ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ብእዋንን ናብ ትካላት ሕክምና መፂን ግቡእ ኣገልግሎት ሕክምና ክረኽባ ብዘይምኽኣለን ክሕከምና ብዘይኽእል ሕማም ይቃልዓ ከም ዘለዋ ድማ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ጉጅለ ስርዓተ ጾታ ዝኾኑ ኣይተ መብራህቱ ካልኣይ ገሊፆም ደፊረን ከይወፃ እውን ናብ ውሽጠን ሓፍረት ኣለወን ቤተሰብ ዋላ ማሕበረሰብ ስለለግለ ሽካዕ ኸዚ ላብኡ መፅአን ግልጋሎት ክረኽባ ኣይከኣላን እየን ሽካዕ ኸዚ ተንበዝሕ ሕዚ ልመፅ ኣለዋ ካንሰር ዲቨሎፕ ገይረን ካሊእ ብጣዕሚ ለሰቅቕ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀቕጢ ኣማዕቢለን እየን ልመፅ ኣለዋ ኣካየዲት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኣበባ ሃይለስላሴ ብግድኤን እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ነፃ መስመር ስልኪ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምሕባር ንክጠናኸር ቀፃሊ ናይ ኩሉ ፃዕሪ ሓትት ኢለን ኣብ ገዛን ኮይነን ብናይ ባዕለን ስልኪ ብ6244 ደው ኢለንስ ዝደልዩ ሓበሬታ ሓታ ናይ ሕጊ ይኹን ናይ ጥዕና ኩነታት ካሓታ ዕድል ክፈጥረለን እዩ እዚ እንተፈሊጠን ከዓ ናበይ ከም ዝኸዳ ናበይ ከይደን ግልጋሎት ከም ዝረኸባ ተፈሊጠን ዝሕሸ ዕድል ብግዚኡ ግልጋሎት ንኽረኽባ በሪ ይኸፍተለን እዩ ኩላህና ኣብዚ ዝተሳተፍና እውን ንስኹ ንገብረለና ንሕና ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እውን ምስቶም ምሳና ዝሰርሑ ዘለዉ ገበርቲ ሰናይ ኣካላት ነዚ ተጠናኺሩ ክኸይድ ተርኦም ክፃወቱ ድማ ክንገብር ኢና ዝብል እምነት ኣለና እቲ ነፃ መስመር ኣገልግሎት ስልኪ ካብ ንጎ 2 ሰዓት ክሳብ 11 ፈረቓን ናይ ስራሕ ሰዓት ቀዳምን ሰንበትን ሓዊሱ ከም ዝወሃብ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቕሓን ፋና መናእሰይ ኣብ መድረኽ ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ኣፍሪካ ተወዳደር ከም ዘላ ኣፍሊጣ ነታ ማሕበር ዝመርሑ ኣብ ቦምበር ቦርድን ብውልቆም ንማሕበሮምን ብምውካል ኣብ ምውድዳር ዝርከቡ ኣብ ግምት ብምእታው ኩሉ ትግራዋይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ እናኣተወ ድምፂ ክህቦም ድማ እታ ማሕበር ሕብረት ስራሕ እያ ፃውዒት ተቐሪባ ንፀብፃብ ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ኪሮስ
ፍትሐውን መንሰይ ዝሓቆፈን ተወዳዳራይ ትካል ፋይናንስ ንክህሉ ዓሊማ ዝተመስረተት ማሕበረ ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን ፋና መናእሰይ ኣብቶም ዝሓለፉ 12 ዓመታት ዓበይቲ ቁጠባዊ ዓወታት ከም ዘመዝገበት ኣፍሊጣ ሕልኽልኻትን ፈተናታትን ተፃዊራ ኣብዚ ደረጃ ከም ዝበፅሕትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መድረኽ ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ኣፍሪካ ብክልተ መዳይ ትወዳደር ከም ዘላ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን ፋና መናእሰይ ኣይተ ጎይቶም ተስፋይ ይዛረቡ ንፋና ንምሕራይ ዝተወሰዱ መዐቀንታት حدث محور تاي صقمات تقاطيمهم وول بليو كاو زم صقمات خم مفتحي لقمطهم ويل صرحهم صراحتي تاي يوم لولون بزرزر يو القربت دوكمنت نافتي قدمي ناو حصه محلاف وددر تقبرتلو فانا بدرجه افريكا او اثيوبياون مبل خاليتي خوينا او وددر لا مالتي حزي تمحور لمرح ابومبر محورنا دكتور حلفون غزاون بولز ويدما صعنت فطاري مراحي حور سراح توهيلو تحاريلو خلتي امو وددر يوم نيو ازي حساب بناي فرنج قوازرا غومبوت موداتا بوددر كقصليو ابو منبر بورد تا محبر دكتور حلفهم غزاي بولقن محبر بموكالن ابت مدرخ اب مودار كم زركبن ابتي اب مكيار زركب وددر دما عوت نخمزغب كل تግራዋይ اب مربع حبريتا ناتوه بايميل دمص كوبم ايتا غويتم تسفاي يصوعو اتግራይ اجندا ስለለሆነ فانا تبهال ناي تግራይ تكال حالفهم لبهال تግራዋይ اب عالم مدرخات لشلملو اب عالم مدرخات ተወዳዲሮም ብልጫ ለሪሉ ስለለሆነ ጋዜጠኛታት ሚዲያታት ዓድና ኣብዚ ኣስተዋጽኦ ክትገብሩ አንቃሕት ለለሁምን ትኽእልዎ ኩሉ ትገብሩ አጀንዳ ትግራይ ገይርኩም ክትሰርሑ ኢና ፀውዒናኩም ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን ፋና መናእሰይ ናባላታ ልቃሕ ብምሃብ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ካብ ምፍታሕ ብተወሳኺ ኣብ ማሕበራዊ ሓላፍነት እውን ዝለዓለ ተሳትፎ ትገብር ከም ዘላ እቶም ዋና ፍጻሚ ስራሕ ሓቢሮም ጠቕላላ ሃብዚ ናይ ማሕበር ሕዚ ክሳብ ተሓሳስ 32.7 ቢልዮን በፅሑ እዩ ካብ ልቃሕ ተመሊሱ ተመይሱ ናብ ልቃሕ ዝዞረን ገንዘብ ብድምር 3.8 ቢልዮን ወፂሑ ኣሎ በብወርሑ 2.3 ሚልዮን ብግብርን ብጥሮታን ንመንግስቲ ኣታው ንገብር ጠቕላላ ለሃውናዮ ክሳብ ሕዚ ናይ ማሕበራዊ ተሳትፎ 27.3 ሚልዮን ገንዘብ እዩ እዚ ዝገበረት ፋና ኢልና ፅሒፍና ኢና ናብ ብደረጃ ኣፍሪካ ምርፅቲ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ክትበሃል ካብ ኢትዮጵያ ክልተ እየን ሓሊፈን ያው ንሕና እውን ተወዳደርቲ ኮይና ኣለና زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ بقطع تكتاتلو ዘለኹም ዜና ናይ ቀጽለሉ ሕዚ ድማ ጸብጸባት ስፖርት መሳርሕትና ሓበሬታና ናብ ሓበሬታስካ كما يتول تكتاتلتنا سراون يمسجن بقطمات ዋንጫ መሰቦ ክጅመር ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሓውዜን ሻምፒዮን ጋንታታት ምድብ ለ ዋንጫ መሰቦ 2018 ዓመተ ምህረት ኮይናላ 24 ጋንታታት ትግራይ ሳትፋለ ውድድር ዋንጫ መሰቦ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታ ትግራይ ኣብ ምድብ ለ شمونت ጋንታት ክሳተፋሉ ጸኒሐን ሓውዜን ሻምፒዮን ኮይናላ ኣብ መዛዘም መርሃ ግብሪ ሓውዜን ምስ ዕዳጋ ሓሙስ ተረኺበን ባዓወት ጋንታ ሓውዜን ሓደን ባዶን ፈጽም ተረኺቦም ሑፃ ቆላ ቀራልታ خلای ደረጃ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ቢ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድረን ዛዚመን ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ቢ ተዓዋቲት ዋንጫ ጸባይ እንትኸውን መዛዘም ውድድር ምድብሃ ከምውን ድማ ኣብ ከተማታት አክሱምን መቐለን ሰንበት መፈጸምታ ክረኽቡ እዮም ናብ ግጥማት ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ 2018 ክንሰገር ከለና መበል 31 ሶምን በጽሕ ዘሎ ትሊግ ዕለተ ቀዳም 4 ተጻወተታት ቀጽሎም ተሳሊጦም ጋንታ ትግራይ ድማ ተሳይረን ኣለዋ ቀትሪ ሰዓት 7 ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘራኸበ ጸወታ ዓወት ተሳይንዋ ዘሎ ጋንታ ጸጋይ ኪዳነ ማርያም መቐለ 70 እንደርታ ሓደን ባዶ ተረቲዓ ጸወታ ባደን ባዶ ተዛዚሙ ኣብ ዝበሃለሉ መበል 9 ደቂቃ ጸጋ ከድር ብዘቁጽራ ጎል መቐለ ሓንቲ ነጥብ እንትከስር ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ 3 ነጥብ ረኺባላ ብዝበለጸ እውን ናብ ሓደጋ ሙራድ ተቃሪባላ خالد مدرغن شرم سادما استسالت ጸወታያ ዳማ ቅድመ ዕረፍቲ በመንገድ ሃይደር ሸረፋ ከሙን ቢኒያም አይተን خلተ ጎላታ ቁጢራን ዕረፍቲ ወጽያ ድኹም እንቅስቃስ ዝነበራ ምድረገን ሽረት ወሳኺ ጉድለ ዝፈጥር ጸጋብ ዮሐንስ ቅድመ ዕረፍቲ በቀይሕ ካርድ ወጽዩ 10 ተጻወቲ ሒዛ ድሕረ ዕረፍቲ ዝተመለሰት ምድረገን ሽረት ወሳኺ ጎላት በአቡበከር ሳኒ ከም ድማ ዳዋ ሆቴሳ ተቆጺርዋ እትጻወታ 4 ባዶ ተዛዚሙ
ጋንታ ምድረገደሽና ኣብቲ ሊግ ነዘም ውራድ ትገብረለ ጻር ድማ ዘጸልመተ ውጽኢት ኮይኑ ተመዝጊበሎ አላባ ያፈራችው ተጫዋች ጸጋ ከድር ጎል ጸጋ የሆነው ነገር ተጫዋቾችን ለማብዛት የታሰበ ቅያሬ ነው በቅዱስ ጊዮርጊስ የተመለከተ ምንገኝ አልባ በዚህ ሰዓት ቦይኳች ረጎል ማግባት ሙከራ ጎል ጸጋ የሆነው ነገር እጅግ በጣም አስገራሚ ነው። የመጨረሻ ደቂቃ ጎሉ ልግጀም ጣፋጭ ነው። ዝርዝርና ብዝሓዝና ልዛዕባ ውሽጣ ዓዲ ክሰግር ከለኹ ብበዝሒ ውድድራት ምክያድ ንዕቤት ብሽክሌታ ገዳሲ ምዃኑ ብሽክሌተኛ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ገብረ መድህን ገብረ እግዚአብሔር ገሊጹሎም። እቲ ብሽክሌተኛ ምስ መሳርሕትና መረስ ሃይለ ዝገብረ ጻንሒት ተኸታቲልና ንመለስ። ብሽክለተኛ ገብረ መድህን ገረዝ ገይረ ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከቡ ብርቱዓት ኣደምቲ ብሽክለታ እቲ ሓደ እዩ። ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ከም ዋዛ ስፖርት ብሽክለታ ጀመረ ገብረ መድህን ገረዝ ገይረ ኣብ 10 ዓመታት ጻንሒቱ ካብ ፕሮጀክት ብሽክለታ ፋብሪካ ልስሉስ መስተታት ደስታ ክሳብ ጋንታት ብሩህ ተስፋን ትራንስ ኢትዮጵያን ተሓቂፉ ሰልጢኑን ተወዳዲሩን እዮም። ክሳብ ኬንያን ሩዋንዳን ሰገረ ውድራት ምክያድ እውን ተዛሪቡሎም። ብሔራ ወኪልና ያው ሩዋንዳ መጀመሪያ ነው ኻኑ ምስተም ኣለው ልተዋል ተወዳደርቲ مسام تطاعتنا يا أبنا عقب حمشي درجة خوينا لمسكو كل الله ترو عندها مالتي خوينا هم خوينا زود داخل الله يا بدحريو أو كينيا عزنا راح كرونيمتر كرونيمتر خوينو ريلي مالتي 19 شدشة ريلي زنا ورا يا كأفريقيا صار ساي درجة حزنا ها سلام أنا لورو نيرونا مالتي يلوم زنا ورا زخدنا يو أو كينيا خوينس مامبسا زي العدي زنوارة يا كرونيمتر ناي ولك كرونيمتر شعر درجة خوينا زود داخل نيرو كلنا ناي بعلو عقب من مرجان الله ومو بشكلتنا ገብረ መድህን ገረዝ ገይሩን ብፍላይ ኣብ ዓቀብ ደጋጊ ሙስተዓወተልን ዝተሸለመልን ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ በቃ አብዛኛው ኣብ ክሮኖሜትርና ምን ዓቀብ አነ መቃማት ከሁሉን ፊል ለካ ክሮኖሜትር ማር ደስለኒ ክሮኖሜትር ያ በጣም ከማለት ከስጥማ ዘደሊ ክሮኖሜትር ያ فأوها نعاقب سلز كونكو نعاقب على خير سبرينت ياو يمكر مبر سبرينتر أيكونكو سبورت بشكلها تجري ببركز ولا فترة تستعجب أي زبالة أزي بشكلتها نعم من تعبية سبورت بشكلها تجري كبهال وردرات مزاحن أبتكات دمات أمتهم هابن وصان يودحر مبالة بفلايجن فيدريشن بشكلها تجري مس فيدريشن بشكلها تيبيا تناوي وكسرح حاتيت اللهم حجي ترواندا نيرناي ترواندا بخمي تعرفنا نوع علىهم باجت يوم اليوم هاجر وكيلنا نخدنا نحل ناس أنا الهاجر وكيلنا خدنا حلو سميلي أنا وجه كوت سخل بأنا وجهي خورتنا نيرنا كافتم على الأول تعالنا نيرنا جن حدا سوي بنوع على شفين أمانة تكلي أمانة السي وكيلو خيرنا نيرنا هنا كاو بنوع عليهم لنا إحنا خا عميلنا كم يجرنا هاجر وكيل خاطر خيرنا هلا إذا بخمة يوم زور إيوه بخمة يوم خا ريوم حالفهم وجم جيم ما خدها بسور ريوم ماذا يبي يدلوا معناتي كابزو توساخي رأيي كساب عبيتي ودرات عالم مستافي كبل تزاريب أو كونتيننتال ديو أو جلا بروديو أتيخاس زنزلوا مات بزح على ترات أو بقى اللي كتساتف عقمها اللي كتب لنا ساعتين بقى مجمرة كاوش تعدي بدحرين أو من أفريقيا زلوا تر رواندا وعتنا عقم يفتشس عندنا أنا أوروبا تفزلوا بس يحكر دعم دسلني اللي نازل لنا معي ኢንተርናሽናል ብሽክሌተኛ ብዛይ ተስፉ ዝወዳደርሉ ቱር አዘርባይጃን 2026 ዕለተ ሰንበት ክጅምር እዩ ብሓፈሻ ብዛይ ተስፉ ትጽቢት ዝግበረሉ እንትኸውን ቱር አዘርባይጃን ታይ ቅርጽ ይህልዮ ዝብል ድማ መሳርሕትና ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ዳሲስወል ውድድር ብሽክሌታ ቱር አዘርባይጃን ብዩሲአይ አፍልጦ ተዋሂቦም በአውሮፓ ካብ ዝካየዱ ውድድራት ብሽክሌታ ሓደ እንትኸውን ብ2012 ከመቆጻጸር አውሮፓውያን ተጀሚሩ ተከታታሊ 6 ዓመት ውድድር ድሕሪ ምስላጥ ድማ ካብ 2017 ከመቆጻጸር አውሮፓውያን ክሳብ ሎሚ ዓመት ተቋሪጹ ጸኒሑ ቱር አዘርባይጃን ሎሚ ዓመት ዳግም ሰንበት ውድድር ክጅምር እዩ ተከታታሊ 5 መዓልቲ ዝካየድ እቲ ውድድር ኣስታ 850 ኪሎ ሜትሮ ዝሽፍን
ይኸውን ኣብ ቱር ኣልጄርያ ዝናርውጢ ዘመዝገበ ብሽክልተኛ ብዛይ ተስፉ ኣብ ቱር ኣዘርባይጃን ክሳተፍ እዩ ብዛይ ተስፉ ንኣልጄራዊት ጋንታ ማዳር ፕሮ ሳይክሊንግ ቲም ብምውካል እዩ ኣብቲ ውድድር ክሳተፍ ብዛይ ተስፉ ኣብቲ ውድድር ትፅቢት ካብ ዝግበረሎም ተቐዳደምቲ እውን ኮይኑሎም ሰንበት ዝጅምር ውድድር ቱር ኣዘርባይጃን ኣብ ፈላማይ መዓልቲ 159.3 ኪሎ ሜትሮ ዝሽፍን ውድድር ክሰላሰል እዩ ንሸውዓይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ እቲ ውድድር ብሕብረት ብሽክልታ ዓለም ማለት UCI 2.1 ደረጃ ተዋሂቦም 24 ጋንታት ክሳተፋ ድማ ትፅቢት ይግበር ዩሱፍ ሪጎጊ ዝተባሃለ ኣልጄሪያዊ ተቐዳዳማ ብሽክልታ ፈላማይ ተዓዋታይ እቲ ውድድር እዩ ኣውስትሪያዊ ሄርማን ስቲነር ድማ ኣብ 2017 ክመቋፀር ኣውሮፓውያን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ቢጫ ማልያ ተሸሊሙ ነይሩ ድሕሪኡ እቲ ውድድር ን9 ዓመታት ተቋሪጹ ከም ጸንሐ ይፍለጥ ሱሚ ተቐዳዳማ ብሽክልታ ዓለምና ስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮድሪች እውን ኣብ ቱር ኣዘርባይጃን ካብ ዝተዓወቱ ተቐዳደምቲ ተጠቃሲ እዩ ሎሚ ዓመት ድማ ዳግም ውድድሩ ክጅምር ኣብ ምንቅስቃስ ይርከብ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዘርባይጃን ከተማ ባኩ ዝጅምር እቲ ውድድር 7 ግዛኣታት እቲ ሃገር ሸፊኑ መዛዞም እውን ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ባኩ ክገብር እዩ ብተማሳሊ ላ ክላሲክ ሞርቢሃን ኣብ ዝተባሃለ ውድድር ብሽክልታ ሓደ መዓልቲ ፍርያት ትግራይ ዝኾና ተቐዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፈን እቲ ውድድር ኣብ ፈረንሳይ ዝተሳለጠ ኮይኑ 111 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነ ነይሩ ንጋንታ ኣማን ወኪልን ኣብቲ ውድድር ካብ ዝተሳተፋ መረስዒት ኣሸብር መበል 44 ደረጃ ሒዛ የርሃፍቲ ድማ መበል 67 ደረጃ ወፂያ ብርሃን ፍቃዱ ውድድራ ኣይዛዘመትን እተን ብሽክልተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ኣውሮፓ ከም ዝሳተፋ እውን ጋንታ ኣማኒ ዕላው ገይራ بكتا كتكتاتل وصناخم زيناتا سبورت تلفزيون تግራይ ዛዚምናን ምክታልኩም መስጊነ ናብ ሰራክ መልሰኩ ጽብዛት ስፖርትን ዝርዝር ሓበሬታታትን ዘካተተ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዘይ መስል ነይሮም ስለምንከታልኩም መስጊና ሳራ ብርሃሌ ዜናታት በመቅራብ ሰለሞን ኃይሉ በመዳይ ምልክት ቋንቋ መስመላሱ ሚያ ስቱዲዮ ሰዓትን ሓብራው ጻነት ገርና ተሰማይተና